অপরাধ করেছে অপরাধীদের যত দ্রুত শাস্তি হয় তার জন্য আদালত ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত তৈরি হোক। আমরা চাই রাস্তাঘাটে সিসিটিভি আলোর পরিমাণ বেশি করে বাড়িয়ে দেওয়া হোক। আমরা চাই স্কুলগুলোতে স্কুলের পাঠ্যক্রমে নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো হোক। আমাদের আরও দাবি হচ্ছে যে সমাজে যে সমস্ত অপকর্মগুলো ঘটছে তার জন্যে সমাজ থেকে যত রকমের অপরাধীরা রয়েছে তাদেরকে ধীরে ধীরে বের করা হোক এবং তারা যাতে বাইরে চলাফেরা করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হোক। বাসে ট্রামে যত পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে সব জায়গাতেই নারীদের জন্য সিট সংরক্ষিত হোক। এই সমস্ত দাবি আমাদের রয়েছে যাতে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় না হবে, তারা পুরুষদের দ্বারা উত্তপ্ত না হয়, তারা সমাজে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার না হয়। এর দিকে সরকারের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সরকার আমাদের জন্য অনেক কিছু করছে, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, বিভিন্ন কন্যাশ্রী, বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করছে, কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারকে আমরা আরও সচেতন করতে চাই এবং আমাদের নারী সমাজকেও সচেতন করতে চাই, ব্যাপারে সচেতন থাকা। কতটা মহিলা প্রোগ্রামে উপস্থিতি? 50,000 মহিলা সমাজে উপস্থিত হওয়া। आप लोग का जो प्रोग्राम होने जा रहा है पाक सर्कस में जमात इस्लामी की तरफ से, इस प्रोग्राम के बारे में पहले कुछ बातें बताएं, फिर मैं कुछ पूछूँ। जमात इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से 22 जनवरी ज़ोहर के बाद जो खिताब आम होगा वो वुमेन कॉन्फ्रेंस में, इसका मुद्दा ये है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात और निस्मय हकूक़, ये दोनों मुद्दों को लेके हम लोग एक कन्वेंशन कर रहे हैं। इसमें 30 से 50,000 खातून इंशाअल्लाह आएंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। मगरबी बंगाल के जो जिम्मेदारान है ख़वातीन और मर्द वो भी रहेंगे। इसके अलावा और कुछ हमारे सोसाइटी के जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और मंत्री है शशि पाजा, ये लोग आने का उम्मीद है, इस प्रोग्राम में आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में औरतें आ रही हैं, जबकि औरतों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप लोग उनके आने में और जाने में किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे? हाँ, आने में जाने में तहफ़्फ़ुज़ है कि एक हमारा ये है कि जो ग्रास रूट से जो हमारे लोग आएंगे वो सब गाड़ी रिज़र्व करके आएंगे और सब वॉलंटियर्स के साथ रहेंगे, मैंने मर्द वॉलंटियर्स के साथ रहेंगे। साथ साथ यहाँ भी बहुत ह्यूज वॉलंटियर्स दिया जाएगा और प्रशासन से भी हम लोग रुजू किया है, यहाँ 99 चिट्ठी भेजा है ताकि प्रशासन इस सिलसिले में अलर्ट रहे कि कोई ऐसा नारवा वाक़या ना हो। मगरबी बंगाल जमात इस्लामी इस प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना ये चाहते हैं कि हमारे ख़वातून का तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी के हर लेवल पर हो, यानी फैमिली लाइफ में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, हमारा जो वर्किंग प्लेस है उसमें हो। और दूसरी साथ साथ ये भी बात है कि उनका जो अधिकार है, जो राइट्स है, जो हक़ है, जो बहुत सा जगह में बहुत का क्षेत्र में छीना जा रहा है, उस अधिकार को हम लोग चाहते हैं कि ठीक तौर से उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका नाफिज हो। सदियों से औरतों के साथ जुल्म और सितम होता रहा है। जमात इस्लामी औरतों की सुरक्षा के लिए, औरतों से मुराद सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं बल्कि दुनिया की तमाम औरतों की हम अगर बात करें तो इसमें जमात इस्लामी किस तरह का कदम उठाएगी और क्या करना चाहती है और हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है? देखिए, ये कन्वेंशन जो हो रहा है 22 तारीख धूप में हो रहा है, पाकिस्तान में 23 तारीख हो गया फरक्का के करीब दुलियान में। जो हम लोग टॉपिक रखा है चाहे नारी अधिकार, चाहे नारी सुरक्षा, ये सिर्फ इसमें कोई मुसलमान की बात नहीं है, ये तमाम औरतों के लिए है, सब मज़हब के लिए है, सब के लिए है। इसमें कोई जात पात का कोई मामला नहीं है, कोई धर्म का मामला नहीं है, सब के लिए। और हम लोग ये मुतालबा यहाँ से ये मैसेज देंगे कि औरतों का जो इज़्ज़त वक़ार हो वो मजरू ना हो। एक दूसरी बात है, उसका हक़ जो है वो हक़ तलबी हो रहा है, उस हक़ को बरकरार किया जाए, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तीसरी बात है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात है, सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी उनको मिले ताकि वो एडुकेशन में आगे बढ़े, वो अपना सोसाइटी में रोल और किरदार अदा सही तौर पर कर सके। ये हमारा मुतालबा रहेगा और गवर्नमेंट से मुतालबा है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में
सहयोगी हो और आइन को ठीक ठीक से लागू करे। जो मुजरिम है उसको सज़ा जल्दी दिया जाए। सर, जहाँ तक बात है सिक्योरिटी का मामला, जहाँ तक है औरतों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पुलिस है, कानून है। अगर औरतें अपना ही मसाइल लेके थाना जाती हैं तो उनके साथ गुड बिहेव नहीं किया जाता है, उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, बल्कि पुलिस जो है वो देखती है कि इसमें बड़े लोग कौन है, इनके पीछे किनका हाथ है, उस तरह से उनके साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे में जमात इस्लामी आगे बढ़ के क्या करे? हम लोग ये दावा भी किया है कि इसमें कोई पॉलिटिकल रंग ना देखा जाए। जो मुजरिम हो उसको बाद विचार ना किया जाए, जो मुजरिम हो उसको सज़ा दिया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा मुतालबा है। इस सिलसिले में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाएंगे, और हम लोग अगर दरकार हो अदालत में भी जा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, बिल्किस बानो का केस में आपने देखा कि किस तरह से 11 कल्प्रिट को ठीक उस दिन छोड़ा गया जब मुल्क के आज़ादी के लिए अपना 75वां सालगिरह मना रहा था। ऐसे में हुकूमत ने क्या सही फैसला लिया? आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत को मुझसे हमारा ये मुतालबा है कि जो एक्चुअली जो मुजरिम है वह था, उसको आईनी तौर से उस मामला को फिर रुजू किया जाए, और अगर वो साबित हो जाए कि ये सही नहीं हुआ इसको छोड़ने का, तो उसके सिलसिले में जमात इस्लामी क्या बिल्किस बानो के साथ खड़ी है? देखिए, जमात इस्लामी बिल्किस बानो के बारे में हमारे स्टेटमेंट दिया है। हमारे मरकजी जिम्मेदारान, हमारे ऑल इंडिया जो सदर है सैयद सादुल्लाह हुसैनी, वो तो इस सिलसिले में स्टेटमेंट दिया, इसको हम लोग कंडेम किया। शुक्रिया। नाम बोलिए। আমি মঞ্জুরা বেগম সাহেবা বলছি। আমি জামাত ইসলামী হিন্দের সহকারী সম্পাদিকা ওয়েস্ট বেঙ্গলের। আর জামাত ইসলামী হিন্দ যে সমাবেশের আয়োজন করেছে ওটা নারীর অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে। এই নারীর অধিকার সুরক্ষার কথাটার প্রশ্নটা এই জন্যই এসেছে যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে সরকার মহিলা, উনি অনেক চেষ্টা করছেন নারীদের নিরাপত্তার জন্য, উন্নতির জন্য। তবু আমরা চাইছি একেবারে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, যেখানে জামাত ইসলামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে নারীদের জন্য বিচারের ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। যারা দোষী সাব্যস্ত, যারা ধর্ষক, যারা বিশেষ করে নারী হত্যা করছে, যারা খুন করছে, তাদের যাতে শাস্তি হয়। আর যারা কোনো সুপারিশ নিয়ে কোনো যেন জেল থেকে না বেরিয়ে আসতে পারে। নারীরা স্কুল, কলেজ, পদ ঘাট, অফিস আদালতে যারা নিরাপদভাবে কাজ করতে পারে, কোনো র্যাগিং বা ধর্ষণের শিকার যেন না হয়। আবার যারা মা, আবার স্ত্রী, বোন হিসেবে যারা রয়েছে তাদেরকে যেন তারা ঠিকমতো সম্মান দেয়, তাদের অধিকারগুলো যেন ঠিকঠাক সুনিশ্চিত করতে পারে। যেমন আমরা দেখেছি মায়েদেরকে, আমাদের লজ্জার বিষয় হচ্ছে এটাই যে বর্তমানে মায়েদেরকে আদালতে যেতে হচ্ছে বাচ্চা থেকে খোরাকি আদায়ের জন্য। তাহলে এটা আমাদের কতটা নৈতিক শিক্ষার অধপতন ঘটেছে। লিভ অ্যান্ড লেট লিভ আমাদের ভারতবর্ষের একটা ঐতিহ্যবাহী একটা শিক্ষা ছিল যে আমরা সবাইকে নিয়ে বাঁচব, মানবিক একটা যে গুরুত্ব দেওয়া ছিল আমাদের সংবিধানে যেটা আছে, লিবার্টি, ফ্র্যাটার্নিটি, আর আমাদের যেগুলো দেখতে পাচ্ছি যে ভ্রাতৃত্ববোধ, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মানবিকতা আর জাস্টিস, যে ন্যায় বিচার, সেটা যেন আজ বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বিচারের ক্ষেত্রে দুরকম ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছে। কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি হিসেবে তারা কিন্তু সুবিচার পাচ্ছে না। আবার কোনো একই দায়েতে কেউ জেলে যাচ্ছে, কেউ আবার জেলে যাচ্ছে না, বাইরে থাকছে। এই যে অপরাধী কোনো যখন বিচার পাচ্ছে না, অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে না বলেই তো এত অন্যায় অবিচার সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাই নারীদের যে প্রকৃত উন্নতি, তাদের শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি থেকে শুরু করে তাদের জীবনের নিরাপত্তা, তাদের সম্পত্তি নিরাপত্তা, সব দিকে জামাত ইসলামী হিন্দ তাদের অধিকারগুলোকে পাইয়ে দিতে চাই। তাহলে এই জন্য আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, পুরুষ এবং বুদ্ধিজীবী, প্রশাসন যারা রয়েছেন, যারা শাসন বিভাগে রয়েছেন, সকলকে আমরা অনুরোধ করব যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রকৃত নারীকে সুরক্ষিত করতে পারি। কেননা নারীরাই তো আমাদের প্রকৃত সৃষ্টির মূলে রয়েছে। সে মায়ের যদি মা যদি না সুরক্ষিত হয় তাহলে তার সন্তানটা তো সুন্দর করে তার শিক্ষা দিতে পারবে না। সে একটা সন্তান যে আজকে কালকে তো একটা সুনাগরিক, সেই তো আমাদের দেশের শাসক হবে, সেই তো ধারকবাহক। তাই আমাদের ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি, সফলতা, উন্নতির জন্য এবং ভারতবর্ষের মুখকে উজ্জ্বল করার জন্য আমরা চাইছি প্রকৃত ভারতবর্ষের নাগরিক তৈরি করতে। আর সেই নাগরিকগুলো আসবে ওই নারীদের হাত ধরে। তাহলে সেই নারীগুলোকে যদি না আমরা মা, বোন, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে তাদের যদি না স্বাধীনতা দিই, তাদেরকে যদি তাদের প্রতিবারে বিকাশ হওয়ার জায়গা যদি না করে দিই, অনুকূল পরিবেশ না করি, তাহলে আমরা সেই নারীগুলোকে ঠিকমতো
পরিচালনা করতেও পারবো না, আমাদের সুন্দর পৃথিবীও তৈরি হবে না। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে বিলকিস বানু যা হয়েছে, যে ওনার সাথে যে যা কিছু হয়েছে, তারপরে যে 11 জন কালপ্রিটকে ছাড়া হলো, ছাড়া সেটা হলো? কি ন্যায় হলো না অন্যায়? না, একেবারে এটা টোটালি অন্যায়। তাহলে এটাকে কি করে জামাত ওইখানে প্লেস করবে যে জানো ফের কালপ্রিটটা ধরা পড়ে ওদের সাথে শাস্তি জামাত হলো? এটা ওই জন্যই তো দাবি জানাচ্ছে, এখন একজনের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই এই গণ আন্দোলন দিয়ে নারীদের অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নারীদেরকে সচেতন করা হচ্ছে। হে নারী, তুমি জাগো, তুমি মা, তুমি তোমার অধিকারকে ছিনিয়ে নাও, কেউ তোমার অধিকার দেবে না। তাই আমরা মহিলারা সবাই সংগঠিত হয়ে যে আমরা সবাই সুরক্ষিত হতে চাই, ন্যায় বিচার আমরা পালন করতে চাই। নারীরা কখনো কী করছে, মায়া মমতা স্নেহ দিয়ে পৃথিবী গড়ে, আবার প্রয়োজনে কিন্তু নারী ডাকিনী যোগিনীও মানে তারা একটা ভয়ানক আকারও ধারণ করতে পারে ইনসাফ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। তারা প্রকৃত ইনসাফ পাওয়ার জন্যই যে একটা নারী বিলকিস বানু কাঁদে, সারা ভারতবর্ষের নারীরা সেখানে কাঁদছে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সকে রোকার জন্য কী ধরনের স্টেপ নেওয়া যায় যাতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স স্টপ হয়ে যায়, থেমে যায় এক জায়গায় গিয়ে? আমাদের এই যে সম্প্রীতির একটা বার্তা পৌঁছাতে হবে সারা ভারতবর্ষের, যে আমরা বিভেদের মাঝে ঐক্য আমাদের রাখতে হবে। ভারতের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সবাই রক্ত দিয়েছে, সবাই প্রাণ দিয়েছে, তাই সেখানে বাঁচার অধিকার সবার, সেই যাতে সেটা হয় সেরকম একটা সুশাসক আমরা চাই। সুশাসনের জন্য আমাদের কী করতে হবে, সবাইকে সচেতন হতে হবে, সজাগ হতে হবে, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে টপ টু বটম যারা দায়িত্বে রয়েছে। ধন্যবাদ। आ रहा है जो प्रैक्टिकली वो ये कि हम उसके जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या इसमें मज़ीद बेदारी पैदा करने की मज़ीद बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है और हर फ़र्द को ज़िम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। हर आदमी ये समझे कि खातून जो होती है, मर्द कम से कम समझे कि जो खातून होती है वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है। तो हमारी भी माँ, हमारी भी बहन और हमारी भी बेटियाँ होती हैं, लिहाजा ख़वातीन के साथ इज़्ज़त का रवैया हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये एक आम बेदारी पब्लिक में लाने की ज़रूरत है। पाक सर्कस में जो आप लोग करने जा रहे हैं क्या है? पाक सर्कस मैदान में हकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ निस्वां की अदायगी और तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन, ये हमारा मेन स्लोगन है कि औरतों को उनका हकूक़ मिले और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी रियासत के भी हालात ख़राब हैं। ऐसे हालात में हमें ये चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर बेदारी लाएं। इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है, इसी एजेंडा पर ये प्रोग्राम। इसके दो रुख हैं, एक तरफ तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो इस तरह के जराइम की इंसदाद के लिए कोशिश करे, दूसरी तरफ ख़वातीन और मर्द और जो आम समाजी तब्दीली की ज़रूरत है उसकी तरफ भी इस प्रोग्राम में हम आवाज़ उठाएंगे। सुनने में आ रहा है कि जैसे शशि पांजा और दूसरे वज़रा जो ख़वातीन ये हैं वो भी आपके जलसे में शरीक हो रही है, किस हद तक इसका मुस्बित पैगाम जाएगा? देखिए, कोशिश तो हम करेंगे, मस्बत इसका कितना असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव हैं, हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करते जाएंगे। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि जमात इस्लामी हिंद 75 सालों से ख़वातीन के अंदर बेदारी लाने की कोशिश कर रही है। नाम शादाब मासूम, सेक्रेटरी जमात इस्लामी मुसलमान। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আছেন মাননীয়া, উনি যথেষ্ট চেষ্টা করছেন, তবু আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখছি গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে নারী এখনো সচেতন নয়, তাই দেখছি নারীদেরকে অনেক অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। আমরা দেখছি অনেক শিশু কন্যা মানে বোনকে হত্যা করা হচ্ছে, তারপরে পণ দিতে পারছে না বলে অনেক বধূকে অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে, আবার মদ খেয়ে এসে অনেক অত্যাচার করছে অনেক পুরুষ সমাজ, যেটা তাদের সংসারে মানে কোনো সুখ বলে নেই। নারী যদি তার নিরাপত্তা স্বাচ্ছন্দ্য না বোধ করে, তার যথাযথ মানে তার সুন্দর প্রতিভার বিকাশটা কী করে ঘটাবে, তার দায়িত্বগুলো কী করে পালন করবে? কেননা নারী হচ্ছে আমাদের সব কিছুর মূলে, সৃষ্টির মূলে। একটা পরিবার গঠে, পরিবারের মানে কর্মী কিন্তু নারী, নারীর কাছে কিন্তু আমাদের আগাম ভবিষ্যৎ, হিউম্যান রিসোর্স, মানুষ, সেই মানুষটাই তৈরি হবে, একটা প্রকৃত সিটিজেন তৈরি হবে ওই মায়ের কাছে। মা যদি তার জীবনের নিরাপত্তা না পায়, তার যদি শিক্ষার নিরাপত্তা না পায়, সমস্ত রকমের প্রতিভা নিরাপত্তা না পায়, তাহলে তার সন্তানটাকে সুন্দর করে সে গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আমরা চাইছি নারীরা যদি না সচেতন হয়, কেউ কারোর অধিকার কাউকে দেয় না, তাকে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। আর এটাও নারীদেরকে আমরা ডেকেছি এই জন্যে, যদি শুধু নারী অধিকার নিয়ে চিৎকার করলে হবে না, তারও যে কিছু দায়িত্ববোধ থাকে, সেই দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও আমরা সচেতন করবো যে হে নারী, তুমি সৃষ্টি, তুমিই ধ্বংস। এই যে সমাজে এত মানে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, শুধু পুরুষ সমাজের জন্য নয়, নারীও এর জন্য কিছুটা দায়ী রয়েছে। তাই যাতে নারী এবং পুরুষ সমাজ, উভয় সমাজ
সুন্দর করে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং অধিকার প্রকাশ করতে দেয়, সেজন্য সচেতনতার টাকা। আর বিশেষ করে আমরা শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বারবার করেছি। আরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে বিশেষ করে মুসলিম নারী তারাও লেখাপড়া শেখার জন্য যাচ্ছে, তাদের একটা অধিকার রয়েছে নারী শিক্ষার জন্য। আমাদের মুসলিম নারীদের একটা হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় দিক থেকে বলা আছে তোমরা একটা সুশব্দ সুন্দর পোশাক পরবে, তাহলে সেই সঙ্গে তোমরা ওই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্তও যেতে পারবে। কিন্তু ইদানিংকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি নারীরা যদি কোনো কভার করে শরীরে, তখনই তাদেরকে পড়াশোনা মানে স্কুল থেকে বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বার করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা যদি দেখি, পর্দা কিন্তু প্রগতির অন্তরায় নয়, সহায়। যদি সেটাই হতো তাহলে আমরা দেখছি আমাদের সর্বোচ্চ শাসিকা প্রতিভা প্যাটেল, উনি তো কভার করেছেন। আমাদের দেখেছি মানে বেগম ফয়জুন্নেসা, ওনারাও তো দেখেছি। আবার মাদার টেরিজা, আমরা মাতঙ্গিনী হাজরা, ইউসুফ আমরা দেখেছি, হালিমা ইউসুফ, মাসুম ইফতিকার, ওনারা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হচ্ছে সিঙ্গাপুর, বিশেষ করে ওই ইরান। তাহলে নারীরা যদি তাদের সুপ্ত সুন্দর প্রতিভার বিকাশ করার জায়গা পায়, অনুকূল পরিবেশ পায়, তারা সুন্দর ফুলের মতো বিকশিত হয়ে সারা পৃথিবীকে সুরভিত এবং সুশোভিত করতে পারবে। खिलाफ खवातीन के ऊपर जो जुल्म बढ़ रहा है, जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है हर लेवल पर, ये खातून अगर बड़ी ऑफिसर हैं तो वहाँ पर भी वर्क प्लेस में उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। ये खातून मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, वहाँ उनका हैरेसमेंट हो रहा है। हर 15 मिनट में ये खातून के साथ रेप के वाक़यात जो हैं ये बाकायदा रिकॉर्डेड हो रहे हैं। अनरिकॉर्डेड कितने इस तरह के इंसिडेंट्स हैं वो बोला नहीं जा सकता। इसी तरीके से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चियों को माँ के पेट में ही दफन कर दिया गया है, फीमेल फोर्टिसाइड के ज़रिया, मादर रहम में बच्चियों के कत्ल के ज़रिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जहेज़ की वजह से हर घंटे कम से कम एक औरत जो है वो जहेज़ की वजह से कत्ल की जाती है। रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डेड है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिस्म फरोशी का कारोबार तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। औरतें मजबूर हो रही हैं अपनी इज़्ज़त को बेचने के लिए। पोर्नोग्राफी का एक बड़ा इंडस्ट्री जो है ये हमारे सामने आ रहा है। ड्रग्स एडिक्शन की वजह से इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए वुमेन राइट्स का प्रोटेक्शन और वुमेन की सिक्योरिटी के लिए ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से किया जा रहा है। 22 तारीख को पाक सर्कस मैदान में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और 23 तारीख को मुर्शिदाबाद के धुलियान शमशेरगंज में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक। ये 2 बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, एक नॉर्थ बंगाल का, एक साउथ बंगाल। इसमें जो शिरकत करेंगे कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं और कहाँ से आपके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? पार्टिसिपेंट्स साउथ बंगाल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो साउथ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कलकत्ता, हावड़ा, शुमाली जनूबी 24 परगना और मेदिनीपुर से, हुगली से। नॉर्थ बंगाल के जो हैं वो मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, नदिया और उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार। तो इस तरीके से नॉर्थ बंगाल से, साउथ बंगाल से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। मेहमान की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट एस अमीनुल हसन साहब, जमात इस्लामी हिंद की जो वुमेन विंग है उसकी सेक्रेटरी अतिया सिद्दीका, मगरबी बंगाल के जो वुमेन वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की जो वज़ीर हैं मोहतरमा शशि पांजा, और इसके अलावा सुजाता भद्रो और सुदेशना रॉय और अनन्या चक्रवर्ती, इस तरीके के लोग जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे ख़वातीन की। सरकारी तौर पर कौन लोग शिरकत जिन्होंने कंफर्म करी है, किसी ने अभी तक क्या आएंगे? शशि पांजा ने कंफर्म किया है, जो मिनिस्टर हैं वुमेन राइट एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया है। चीफ मिनिस्टर को भी भेजा है? चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने भेजा है, क्योंकि वो खुद एक खातून है, लिहाजा उनको भी हम लोगों ने दावत दी है। ये उनके ऊपर है, वो आती है या ना आती है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कौन लोग, प्रोफाइल के आपके मेंबर्स हैं? नहीं, औरतें हैं, मर्द हैं? नहीं है, सिर्फ खवातीन आएंगी, सिर्फ वुमेन है फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। सो ये बेसिकली वुमेन के लिए है, उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। अच्छा, खवातीन आएंगी, ओपन टू ऑल है। इसमें कोई जमात इस्लामी की मेंबर या सिर्फ मुस्लिम खवातीन का मामला नहीं है, इट इज़ ओपन टू ऑल। इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम आपने कब किया? सिर्फ वीमेन के लिए कोई प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं हुआ, सिर्फ वीमेन के लिए। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम सो फार। तो जमात इस्लामी का भी ये पहला प्रोग्राम है? हाँ, सिर्फ और छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम हुए। 2013 में भी हम लोगों ने एक वुमेन प्रोग्राम किया था,
آپ کے رانی راشمنی روڈ پر ویمن رائٹس اور جو ویمن ٹریفکنگ اور انلیگل ٹریفکنگ اس کے خلاف. لیکن یہ ہمارا بڑا پروگرام اس نوعیت کا پروگرام نارتھ انڈیا میں, پورے نارتھ انڈیا میں صرف جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں, کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے اس لیول کا پروگرام صرف خواتین کے لیے نہیں ہوا ہے. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں شرکت کرتے ہیں, لیکن ایکسکلوسیولی فار ویمن دس از دا فرسٹ پروگرام. اسپیکرس میں مرد ہو سکتے ہیں لیکن اسپیکر میں مرد ہیں, آڈینس بھی نیچے سب عورتیں, پارٹیسپینٹس عورتوں کے لیے. صرف عورتوں کے لیے. اور ساؤتھ انڈیا میں اس طرح کا پروگرام آپ کے مطلب نارتھ میں نہیں ہوا تو ساؤتھ انڈیا میں ہوا ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہوا ہے, جس میں مور دین 1 لاکھ ویمن پارٹیسپیٹ کی تھی. کیرلا میں ہوا ہے, حیدرآباد میں ہوا ہے, ابھی مہاراشٹر میں بھی ہوا کچھ دنوں پہلے. تو ساؤتھ بنگال میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہوا ہے, دوسرے آرگنائزیشن کی طرف سے بھی ہوا ہے. اچھا, 1-2 لائن مجھے جماعت اسلامی کے ایمس اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ یہ کیسے میل کھاتا ہے یہ مجھے بتائیں. دیکھیے, جماعت اسلامی ہند ایک آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن ہے, اور جماعت اسلامی ہند نے اپنے پالیسی پروگرام میں اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر یہاں کے شہریوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرے گی. یہ جماعت اسلامی کے پالیسی پروگرام میں ڈاکیومنٹڈ ہے, لکھا ہوا ہے. تو یہ پروگرام بالکل اس کے عین مطابق ہے. جب ہم ویمن رائٹ اور ویمن سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ہمارے آئیڈیالوجی سے ملتا ہوا ہے. اور چونکہ جماعت اسلامی کا کور آئیڈیالوجی اسلام ہے, اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے مظلوموں کے لیے, خواتین کے لیے, کمزوروں کے لیے کھڑے ہیں, ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, ان کے